Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina wa maulana Muhammadin wa ja'alana wa iyyakum mimman yatamassakuna wa ya'taqiduna bi aqidati ahli sunnati wal jamaah wa ja'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa ja'alana wa iyyakum mimman yuhyuna sunnata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin habibi rabbil alamin wa imami kullil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidil wujud wa sababi kulli mawjud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kulubil alamin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumiddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa azim wa karrim wa tarahham wa tahannan wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin fi sabilillah wa ba'du. Masyayikhana al-ajilla wa asatidana al-idham, seterjana para tokoh agama, pemuka masyarakat, para ustad, para muallimil Quran, langkong-langkong si sangat beten kula amul jaki al-mukarram Al-Ustad Arsan, duken Al-Mukarram Al-Ustad Haryono, duken Al-Mukarram Al-Ustad Abdul Muttalib, tak lupa duken selaku sesepuh Kak Dinto Al-Mukarram Ki Arsani, duken wabil khusus sesangat beten gula amul jaki tor beten gula hormatin taritan beten gula Al-Mukarram Bapak Haji Dodi Irawan beserta Ibu Hajah Herlin Setiawati dan seterjana tantaritan para rabuh, para hadir, para oncengan, para pecinta baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langkong-langkong ikhwanina jamiyatil hadrah al miftahul jannah, kuncina swarga. Muka-muka benih comaknya mana seteti kuncina swarga, tapi orangnya pecinta salawat kita bersama, muka-muka tetia penduduk swarga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para rabuh, para teritan, para oncengan, langkong-langkong petugas sound system, bukan petugas syuting, saya sangat beten gue lamul jaki karena sound system mantak sebut para atletan depak ke gula ampoy ke ini gula toman kauncengan sound system mantak sebut pasti kini cek kini yang kita batik ke di kan engki menurunkan martabat diriku mula tak batik nak para rabuh, para atletan, para hadir rahimakumullah, seporana gula dek ka panjenengan terutama dek ka Mas Haji Dodi abek telat sekoni karena kau le lupa ya terus terang enten tak ngaku cerdas mun la lupa kalau lupa ya bodo telepon masya Allah cak nak kau lagi laku na malam punten bener yang sengaja lat matelat bocok reng kau jangan kali burna kau le matikan ego estong kuat para tetan bila kawan jangan pakai pelengan beres pelengan. Buh, cek positif nih. Positif. Setong syafaat. Buh, bila syafaat pasti suar lekenika.
Ada sakit gigi mon kau lah pokok bila jeng beres mangkat kulok tak kerjat sok hosokan awirit pastil pun namunyi ilang boh samangkin kiai saya Pak Haji Dodi Masya Allah cai pun kau lagi laku malam mun polan pasti ngak bareng beliau sapun namolotan saya kanto sada tengah ke Senin ngak Senin namolo le sangku Senin malam Selasa betina malam Senin baratan cok dia campur bi son sapun para Rabu para boh Masya Allah kain to kencerna lalema esto bila molotan na sampung bi urusan nyibu sih agak kerem kencerna lalema setong urusan kenceran molotan pasti positif dan anak-anak mungkin pokok lebur ke Kanjeng Nabi positif ke milan mon molotan cek lok malok lok tuh makipun raja otang pagege pokok si keru jamaah. Si nomor 2 akiyam as-salawat ke Kanjeng Nabi duh Masya Allah napa boleh suaran beklembu kekera aing mata tak ning didak berarti ani ka para rabu hadirin semulja si nomor 3 aka kirim ka beunga sepuh holan ngak ni ka nyibu santenan tenang ngak igu leben panjenengan cek mun dirimu dan diriku bakal nongep kiya bakal mati kiya ni ka setuju olongku kapikan karya dan tek tahun bulan bentang gelle lapun tak usah gek magege bekal mole kapi bekal puntuk lapun telo lamber bekal pekol malang olo dajah pun tali lu belu demak manusia ni para rabu hadirin semulja si terakhir bisa akak kirim doa deka para bunga sepo tantona lamun abe libur akirim doa deka para bunga sepo ngak ngingai para bunga sepo anyai bui anyato sepak poloy pasti cai pun Allah jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlu hal jazaa'ul ihsan illal ihsan pembalasan kefokusan pasti bi Allah iblis kefoku lamun kau leben panjenengan libur ka kawencengan nyibu pasti bagi anak-anak kita bersama dikabekal anyai bui bengasep bengasepo libur entar ka kuburan terbalas anak kau leben ajunan libur entar ka bu-abeen bagi kan senika Simon setomos tak teman tahu ka kuburan apaan malah kadang patok nalocot salaja tak engak-engak malah isari de patok najai lambek dinnak ya are ka apolong benenek ya madek sakale buang wala biar ngale kuburan tak banyak ka coba kare ngale kuburan enten kompoi ya tak teman entar patok nalayuk banjir pun tapi mun entari pun minggu kan genna aka patok naje ya kare satu gel si tor eteret embi bocah dengan patok embi kebe pamangker nambi kan berarti nak poton tak ejep tak teman yongang awan patokan kena napa kutu beda patokan betora patokan ni kotora mai temu jak deng mati mun reng odi jak beri patokan patokan ni kotora Mekah beda periksa ni ke beliau Mas Haji Dodi saking gaya Mekah ni ke para rabu hadirin patokan salah aja setong Pak cetak saya beri patokan betes tak urus pun berarti manusia ni kan bacaan cetak ka Pak mun cetak aduk lawak tak kira betes aduk aja engki jangan pikiran perasaan ni kaya torbi cetak kakak emak cetak ngabes maka itu ni kataan cetak cek dengan di mata ngabes orang ngalenyer sih ngabes orang ngajailan bodoh ya para rabu hadirin nampak tu ni kacaan cetak mangkan pakai ya juna Allah si pagedeng ka adek ben malaikat cetak kau reng ni para rabu hadirin sesangat peten gulamul jaki alhamdulillah kula ben ajunan ki alongku mangke subhanallah parateta konjeureun mangke longkuna kula ben panjenengan setong majelis ngak nikah walaupun kelek panjenengan bekletolian dek ber di magi air mak buru satia telat kan pasti beda sesan nikah pas tak patenak nak ari mun tak yonjeng ben ko eka kan beda pasti cek loreng banyak tak kira positif nengen gagapi teh bekletolian tak gerbek malam dia nikah para rabu konjur selama guleben panjenengan longku dalam kefokusan selama ate tak akuli pakun ikhlas karena Allah pontori dek budi kaula saksena panjenengan
Ngereng. Setiap ateh alakon apa pun Pak ikhlas karena Allah. Nolongi tatang ke Pak ikhlas karena Allah. Entar pengajian Pak ikhlas karena Allah. Kawencengan Pak ikhlas karena Allah. Bebelese swargana Allah. Swargana Allah. Nikah para rabu hadirin. Saya sangat beten gue lah mulja. Kenapa boleh mangkin tuh ngurmat makhluk Allah si paling mulja, si paling agung, sobung pun. Dunia akhirat ni kasi paling agung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk Allah setuju. Milana Kanjeng Nabi dua buaki sayyidul makhlukat. Gusti na makhluk saalam dunia, dunia akhirat benih cuma saalam dunia. Malaikat ben Kanjeng Nabi jauh muljaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah para rabu hadirin semulja. Mun lain na Kanjeng Nabi ni keben malaikat maut. Tak amit ngunik nanya be tak amit beda kadang saya mati tojuk dengan saben beda saya mati ilmu motor kan ki beda saya mati tepaan rokokan cekak rokok ni tekuk beda saya mati tepaan nyanyian kau lendik kanca para rabu hadirin kanca kenalan tepaan nyanyian nyanyi pasal cungko cekai tanda temu tamat nikah para rabu hadirin saya sangat beten gula mulja cuma ke Gusti Kanjeng Nabi malaikat si amit bakta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdening Madinah ampun pindah hijrah dari Mekah ke Madinah terakhir Kanjeng Nabi ketika usia sudah 63 tahun Kanjeng Nabi keleresan berdening telem berdening yamper edelem nikah para rabu hadirin semulja pas uning-uning Kanjeng Nabi ada buka Sayyidatuna Aisyah bodoh tamu genteng talibut genteng pote lancung raju genteng tepak neng yadeen labeng ngetelem Kanjeng Nabi ceng menceng tak ngolok salam tamu cek saking abu depan panjenengan umpama pas kado tengan orang raju sokok genteng neng yadeen labeng menceng tak amunye tak ngolok salam tak ngucak ngapora ya pangki ben Kanjeng Nabi meriksa ni kaputrana ya karajina ya Aisyah man amamal bab siapa ya den labeng jadi dik meriksa ni karajin buka labeng siapa ya den labeng buka ben Sayyidatuna Aisyah rajina Kanjeng Nabi dhaifun ya Rasulullah tuh rajina Kanjeng Nabi ini sama sekali tak pernah mapas ke Kanjeng Nabi tak pernah mapas Sayyidatuna Khadijah Sayyidatuna Aisyah ini kesetuju rajin-rajin tak teman mapas ada buka Kanjeng Nabi ya Habibi ya Rasulullah tuh debuna tak pada benda yang mungkin ring mungkin saya ngucap emas tak ring nyaran ruah tadi ki nyaran mas yang malah bek ani kadang si mun ki nyaran si selaki ngucap iya aduh kah jawab boleh mau kemana duh kadang mungkin anak apa macam-macam ring makin ki dia anak tong ki sayang ngucap papa panda sia alpo dengan bila banyak anak apa boleh saya laki tak pati pernah bengkoh minta belenca lah tak pati benyai ada pun belenca tak pati torot dek mak kau bah saya salam mas elang obe bita tak pati anu ada in elang ada akan nyaman anak tokimin nyaman demak atau para rabu ini ke manusia tapi rajin aku Gusti Kanjeng Nabi subhanallah ya Rasulullah ya Habibi tuh kak Gusti Kanjeng Nabi sama sekali sedikit pun tak teman mapas man amamal bab siapa ya den labeng jadi buka ben Sayyidatuna Aisyah dhaifun ya Habibi ya Rasulullah tamu ya Kanjeng Nabi termasuk langsung buka lah bengah pas tamu ya kini keceng menceng langsung ka Gusti Kanjeng Nabi assalamu alaika ya Rasulullah wa alaikassalam ya malakal maut pangkiban Kanjeng Nabi cek mantrenanya mantrennya beh tanya akiban Kanjeng Nabi langsung ya malakal maut jitu zairan am qabidun liruhi he malaikat apa teh mbian kakak anton ni kana kirim dari Allah na penebuannya begula tariban Kanjeng Nabi karena malaikat ni ko todus ka Kanjeng Nabi nunduk malaikat langsung
Itu ting ben Kanjeng Nabi. Nunduk matur langsung ke Allah, duh Gusti abdi dalem cek todu sa Gusti sinebu erona kekasina ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dore medebuna Allah. Wah, ari ada keputusan engkok malaikat beun minangkat malaikat setokang nabe nyabu roh setia moratang kekasih Muhammad jila tebu ipakon bi Allah aboli boleh ke Kanjeng Nabi. Ya malakal maut itu ting boleh ben Kanjeng Nabi jitu zairon am qabidan liruhi mbiantar kakak ento entara naraki rem kerem dari Allah na penebu rojuk gula cek saking ambian kade tengan tamu mbian kakak ento naraki rezeki napa mati na gula kan kari senika berarti pas malaikat adebu Kanjeng Nabi saking abdina epakon sarang ajunan epon Allah cek saking ngata epakon Allah punten Kanjeng Nabi kaula ka ajunan cek todus cek takon gimana pun epakon Allah ngireng cek gulembian din Allah ngireng pun ketika para rabu hadirin pas itu bu rona Kanjeng Nabi duri bobo duri soko laun paling alus malaikat maut setunya nih kak nebu rona baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling alus nih keboy Gusti Kanjeng Nabi ki rasa sakit jaipun Kanjeng Nabi ma asyadda mararatal maut macet sakit robile itu bu dari beten sakit bahkan jaipun ulama para rabu hadirin sakit robile itu bu dari beten nih para tritan pada ben orang ngepek pedang 7 meter pedang tajam pas itu bu kepek pas terit sakit alebian bener tapi apa umat Kanjeng Nabi bila para subunga umur ponti keltian pun sini kan kuru lain Pak mun saya kuru Pak bak enget-enget ben malaikat esendal ya dol sini kan mun bodo orang bila para subunga umur berak tapekegan sekoni pas misem loh kuru saya misem kerua cak epon para canda epon ulama rona itu bu bon malaikat tak akhir sasake karena ngabus putu Nabi dederi ning swarga tuh dungarak marana paratin Nabi dederi ini sampai orang sesakit talibut sakit bisa misem cak kun ngabus orang ngertin ning itunya bila kadung sakit asero tak kira misem tapi bila ngabus putu Nabi dederi swarga misem kapi lemilana tandena orang bagus sebung umur dikemisem la ilaha illallah pas sebung medem mun mati mencelak dok rumah ke kel saporana ni ka urusan mati gulamun ka urusan mati beknya semerengis kieu sen nerangaki ya para ca urusan mati siapa sih bengal ka mati pada takok kiai ini kemun yon cengak nih ku besar gelu lebur perak wajah tak mau bi rasol gelu nah napa boleh nih kopi sereng seborang bunga celep ate bila kiai yon ceng metpet reng mati kini kasih musibah kula sering tak mun kiai raja yang ngak azaim ke zuhri tak kira apa metpet reng mati sia mun berak kiai ngak diriku gelu ekone kejompok lu ke kiai enggak ada sik sosol apa sebung umur ke bila songkak bi gula kadung mencelak ya Allah apa semancelak enggak kok makruh ya Allah apa semancelak ngari ya totop ben gula karena pon telat seno top totop melak balik totop melak mun kun perak mencelak pintu salah mata mencelak colok angang awal estok seporana estok bila beleman kau lelem malam tedu kadang engak mak datang pole manuwir ya Allah ini kabar rabu hadirin sangku nyaman kiai aduh malam nagu lemet pereng mate para rabu hadirin sesangat putan gula amul jaki cakadeng bila songkak sabon laseng bo kemi norok kemi nih kowi dari sakit ini tua bu ban malaikat nampes bi kemin engki mun teman ki dengu de make anganga genteng gelu nah mor du polo de umur sakemi anganga mata mancelak lebur ki ya bila ki karet tong karet duan pas anganga aduh kajan gula
Helu iban gule ngalaki papas, ngalaki kapas ya per wala korang telur masin napak. Ya Allah, entotop tuli iban gule, malah tak kendengi setan. Masya Allah para setan bila nyabu keluar nih, setan bener jin pernah nengi beng lobeng nih. Napa boleh gelu nyuan maaf lobeng acolok, ya, jadi yang marah umplung kadang. Para rabu hadirin sesangat peten gula amul, jadi lemilanah para setan. Ibek tu para bunga sepopon anazak ro keluar. Cok nyingke panjenengan. Cok nyingke. Wah ngolok kanjana ngolok tretan ya. Ayo buan. Engkau tak mangke je sia. Maka tak ngocak tak mangke. Empon to kui. Ibek tu kenika ipa kontonton wajib debuna kanjeng Nabi lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Tonton orang sila para mati ya para bunga sepon. Pun azarin pun letak kulin apa-apa. Beraknya begitu pekeni sakoni tonton Pak nurok buntek ki Pak. Tore ngucap Allah senika. Utab la ilaha illallah. Mun pun ngucap la ilaha illallah. Kan senika. Enten pian mak cik apa lah bucuk sering nonton. Mak kita tangkeben gula kadang jentare mentep anondeng di majo di jentare. Bila pun tik kelcian barak tak ada umur ya tonton lemun pun ngucak ngak gini kah pun cek bentai boleh banyak kadang masyarakat terjadi nih kah para setan mun pun nyangoh kalimat la ilaha illallah atau Allah cek bentai boleh mak repot pas teket Allahumma salli ala Muhammad pakun salawat saya baca Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad serop mata ma'rifatnya keteket insyaallah yakin metem tibi mapan kenika husnul khotimah wajib cepon kanjeng Nabi wajabat lahul jannah wajib masuk ke mak bisa anganga keruah bekto keluar roh tak italket nika pas teket cangkem nika teket senika Allah teket sebenarnya bila teket pasti akeh mun tak teket pagunang bila kadung roh ampun keluar goli pon eta kata berema teket mun tepak gule saya mentepak aki kini beni perak guni teket berarti ngalaki surban entolek pesok ngin sang wakibi ban surban ka kuburan otabe ngalaki taplak sanemu nampun nika para rabbah wajib betepak lembilana dalam hukum agama nika ada tajhizul mayyit canding cebu molo soro jenazah artinya ngopeni matepak orang sesubung kunjurna raja nih kekunjur sama dengan memerdekakan budak sama dengan berjuang membela agama Allah orang matepak orang sesubung dapat tepak ya tu sindeki berarti man pira ala labut dengan kuburan kimilo kencerin keng canding cebu wah iku ganjarani namung saipet le arwah kencerna seguni kan beda yang lalabut kadang entar ke kuburan sia pas kong juruk kongan ya tas nareng mati kok rokokan yang kiri oleh kia kenceren keng sakune cek kuning si rajo kencerna sira saya nolongi ngadusi guru saya ngadusi saya mau tepak kafan nama tepak puntuun ben semacam ini para rabu hadirin sesangat beten gue lamun jadi peseret mun pun sepak si alaksana aki tajhizul mayit sema tepak mayit kini kegena nyangu rahmat nyangu barokah nyangu manfaat nyangu kencer sehingga tak tepak para tetan ngadu si pas berak bek kan bede gedeng seram muntade anan pamoro-moro buntu ampun cek kenika cek pun debuna para guru para ulama make pun ahli bojeng ampo teti mau saya nggak ambian saya ngucap benih gula nih coba culunjuan janding coba anak apa bolana nuntut engkau mata apa tepak keluar boleh keluar boleh pas agelejer kata tangke tok kan tok bila keluare tade tok bila keluare subung apa kadang-kadang ngelomari ndik nasek posak temu karya jembung ndik kuah banyak temu karya bedena kerajin benih sesubung umur pas jaga punten ajin menyerupai
wajahnya orang yang meninggal beda salah setong kelakuan setak sepa iman nikah mayit kini ketak gena tak beni ahli ibadah atau sing ngopenin tak gena mengemburu parati mun saku ongkuna orang ngalatin reng mati nika bro tanggung jawab ya juna Allah nika manusia nika para rabu hadirin saya sangat beten gue lamul jaki berarti muljo manusia lamun orang subung umur sampai epak polo nyatos nika nyangui kamuljo sebagai penebus kesalahan katusana para benga sepuh sepon sobungo umur mak beda tok petok mak beda lok telok iman kakman kan beda tok petok beda lok telok mak tak ngak sangak pun cik wali sangak kan siapa sih aku beda tok petok helu nah cuk beredar satunya tok petok makai Mekah beda tok petok sab'ata ayam mereka biring Arab petok ngarin saja petok ngarin bedelok telok mata mak lemak rukun Islam kan lemak utabu mata sangak karena wali songo bisa telok bisa petok saya rasa akeboi saya rasa ngibe ini ke pertama si apekta ke Indonesia orang si apekta Islam pertama kali ke Indonesia saya Syekh Raden Ahmad Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel yang membawa Islam pertama kali ke Indonesia. Mari kini ke pas eterosaki ben Syekh Raden Makhdum Ibrahim Kanjeng Sunan Bonang terosaki eterosaki ben Kanjeng Sunan Kalijogo Kanjeng Sunan Giri terus dek bebe jadi tok petok lok telok kini ke para rabu hadirin pun 1200 tahun kemangkin cengibe beda orang tak pernah jaga lok telok tok petok orang du malam nak gini ke ampun cuk sampai mau bubar lok telok tok petok montro tak tertia coba berarti gini ke pun asli mun tak andek kalau telok tok petok coba bentunya ampun nuku sungibo sudah 1200 tahun kemangkin Raden Ahmad Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel lambak beda orang tak percaya ke Ka'bah caipon Masjid Ampel ni ke para tretan tak pati ngadep ke Ka'bah akhirnya para rabu hadirin ben Sunan Ampel buka jendela buan mata pertaja ke Ka'bah cek mun masjid decan buan misong ari masjid lah ngadep ke Ka'bah tepak ngadep ke Masjid Sunan Ampel tak kupakun tak percaya pas bi Sunan Ampel buka labung langsung persis nengale ka orang si atawaf Ka'bah subhanallah nika pangkat kewalian Sunan Ampel bisa benih cuma kun sekedar oning ke Ka'bah bahkan bisa tembus pandang mulai dari Sunan Ampel Surabaya dek Mekah ini kepada rabu hadirin saya sangat beten gue lah pas percaya orang kan itu iya Masjid Ampel bener sebelumnya tak percaya tanda salat neng Sunan Ampel Masjid misong wah langsung ben Sunan Ampel labeng seberek ke TV buka bentak pertanya cek mun masjid dengan dip kakak Ka'bah loros ya wateku pas nangale orang sya atawa peningin Ka'bah persis labeng kenika loros dek Ka'bah subhanallah di Sunan Ampel para rabuh para tretan para hadir rahimakumullah beda nyebuh bedenawan ini kesira singebuh Raden Ahmad Rahmatullah Kanjeng Sunan Sunan Ampel para tretan singebuh Islam pertama kali dari sera dari kuruna Sunan Ampel kuruna ke kuruna terus asampung ke sahabat dari sahabat asampung ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika para rabu hadirin saya sangat beten kula amul jaki pakun Islam norok kanjengna ibadah norok kanjengna awali mangak nika norok kanjeng Nabi makon walimah orang mun pun tak seneng ke walimah para alamat mati kafir naudzubillah berarti tak seneng ke sunnah epon Gusti kanjeng Nabi pelebur cok sampai panjenengan munki sehat munki odi munki lakeng atau andi kepentingan lain cok sampai nolak koncengan apa boleh pas tak ampun hadir je aja ini kebarokan raja julusuka sa'atan fi majlisil khairun min ibadati sanatin long kutok ning kauncengan
sajam panjenengan setengah jam longku kauncengan niku koncorna lebih fokus etempeng ibadah sunnah setahun karena koncengan niku nilai luar biasa nyampung ke Kanjeng Nabi Fatihah ka para setuju nabung sepo mirengaki tobu mirengaki riwayat sejarah Islam doki ki atahlil doki ki aduh subhanallah nika para rabu hadirin muncengnya ki hadro saya rasa ibu hadro nika pertama kali masa mungkin dah banyak hadro lambat mun sepo-sepoan masa beda hadro bung kiai si nyerakal iki aduh tapuan orang leer tak gelman degel lambat aduh emikah mungkin nyaman pakai kiai berat bisa nyono kian ya jabu emik kan iki rabu hadirin munggulemun sebuah emik aja mulai gelek koncengan terkerpak kalin makin berarti lambat sebuah emik lebur ki koncengan lambat tak ngak nih wangken go salah berkat ebri atasi cucunya plastik lambat napa rantang bidaun ngeben tentang ngak nikah tanpa sanikah kadang bersenan cur ning ngelong rorong ya Allah gue lagi kerja pok lambat ada iya yang konah wujud ada plastik si bila kiai haji nah mungkin kan go siok kiai haji kot benih kodong bak suraja mun lamba kiai haji apa cek beri kodong tompok ada man mungkin sekotak cukup sekotak kuah sekotak jajan sia beda kotak kemun lamba tompok kulur kapi cek gedeng tak ada kotak kapuli ning ngene iko mon kuan ngene ko kia aduh bila mulai ngak tacin mungkin ge sih kiai haji gedeng iko ni sih kiai numpak motor lamba napa numpak ceren mbak gula lambak kiai oncong kaman gak mau numpak ceren ngak di Ponorogo kadang surbannya keput angin para rabu hadirin sembolnya nyaman Islam sampurna dek putih bada'ad dinu ghariba wa sayaudu ghariba agama akan dimulai dengan hal yang antik dekik terakhir bekal pungkasi sampurna agama dengan antik-antik si mungkin kau jangan udah hadron namun lambak hadronya kan tibur 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu ya niki gue lagi SD ada hadro aduh sebodoh trombet so mak alhamdulillah si hadana gaul ki bedaning nung nana apa angki baratetan generasi muda nih kaman king kempang nyaman agabung ka salawat gaul sip si koncoran gini malah pakai gini ka para rabu hadirin semudnya kula ben panjenengan pakai barokah nang hormat lahir Kanjeng Nabi panggil ben Kanjeng Nabi dengan yajuna Allah ketika apolong nang yaumul masyar panggil ummati Kanjeng Nabi ini ka istoh lampek dekat umat panggil dotang sakelompok umat hurun muhajjaluna yaumal qiyam muanatira luar biasa karena Nabi Allah ibri mua genteng pakai pas muanatira Yakobo ibn Kanjeng Nabi langsung sekelompok rabu masuk ke surga datang boleh sekelompok terak muan masuk ke surga datang boleh sekelompok terak muan datang boleh sekelompok beni perak muan si terak binang tangan terak binang tangan terak keluar sinar malaikat terkejut Masya Allah jawaban malaikat ayuhan nas bimanil tahadhil karomah mak pas andi kamu ni ngari be selain perak muan atera bi nang tanang atera ayu amalin amil tafid dunya apa beun si elakon ini ngitunya telepon malaikat jawabna yaqrauna salawat ila nabi yuhibbuna salawat ila nabi abdina malaikat itunya seneng cek seneng salawat ka Gusti Kanjeng Nabi seneng cek seneng ngurmat mulotan kelahirna Gusti Kanjeng Nabi buat iya arwah sudah ada berangkat gelak ngurmat mulotan maca salawat kun muana tera tapi bukan mak pas binang tanang ngasih tera abdina itunya malaikat seneng salawat seneng mulotan kelah benapu terbang ontong kan jahatro ontong tapu petek terbang gini empal-pal sini kan andi kekeramatan bisa tanang ngatira laku ya juna Allah gegek tak gegek mun panjenengan rumah sak tak terima
tanang gula kan tak terak pakai kiai kente mari nikah ngincem lah teruk kilir mendek man tapi dalam kebagusan pun tapu tinggal maki bere tanang kiri-kiri enggak pol-pol nasokor aja mungkin tapi laku bakal keluar sinar terak setuju tanang subhanallah ya sengku tak sai sing ngunceng hadra masya Allah luar biasa ngauli kenceureun ngunceng salawat tandana cinta ka Gusti Kanjeng Nabi marabu hadra salawat macam-macam bocah mun lambek sepo-sepo tahun salawat kan kun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mungkin barokah salawat dihimpun dengan hadra generasi muda apal salawat macam-macam apal salawat ya nur kasih sambil lalu tek ketean macam salawat tibil kulub salawat naria salawat munjur apal kapi tak usah ngapal lagi orang bila etoro aki kakak seneng nah lekas apa pada dengan nyanyi ni ku gitar dak ngiding sekalian toro aki bi gitar keng paki mati ni kalau ngitar tapi mun terbang enten tak kalau terbang tanang ngatera bela ben malaikat subhanallah karena terbang nikah kesenengna Syekh As-Sammani walina Allah Syekh As-Sammani ini selalu pakai terbang bila mau salawat ke Gusti Kanjeng Nabi nuku terbang damat ayunuhu mular beliau nangis daukan wa syauqan li Rasulillah rindu kepada Gusti Kanjeng Nabi niki beliau sampai para rabu hadirin semulja beliau nikah melambaikan tangan ketika membaca salawat nanti aki rindu dek Gusti Kanjeng Nabi seneng dek Gusti Kanjeng Nabi pada mun panjenengan dari senengnya ke kancah kan pasti ada halo kulewen panjenengan ke Gusti Kanjeng Nabi ya jadi pun ulama milana Habib Syekh dengan TV YouTube man kaaman membaca salawat melambaikan tangan salli wa sallim da iman ala Ahmad melambaikan tangan oleh saya tak oleh salawat saya joget bila orang ngajoget kan nyok gerenyuan bi munteng kerua saya tak oleh pas joko munteng takal nyol tak nyol bi tabu nyok gerenyuan ada lain penilaian waduh mun rua lemes saya apa boleh si ajoget muslimat si positif neraka kan niku mangkan tak oleh para rabu hadirin hanya yang boleh melambaikan tangan para rabu para tritan para hadir rahimakumullah beliau setuju almarhumin nikah mungkin beda mah beda alam kok berarti beliau setuju ada di proses alam yang ketiga ya, mari alam tabu uleben panjenengan lulus dari alam tabu keluar ke alam tunya mari nikah keluar dari tunya nyonok ke alam ko alam secopek milana pada doa wajah fil arda anjamahi ya Allah nyon paro masa legeh kau purna ya Allah nyon palegeh aki kau purna dari perasaan ben pangkelian epon karena alam gaib waghfir dunubahu nyon sapora aki nyon jawa ki nyon pasalamat aki dari siksa kubur siksa ni macam-macam ondogon bodoh siksa kubur siksa akhirat bodoh siksa neraka mungkin ni kesetuju benga sepo ahli kubur ki tak depak ke ki tak depak ke neraka le selama ki tak depak ke swarga ki tak depak ke neraka ni bisa etebus kudu etebus termasuk nikah sebagai penebus dekat tusa-tusana almarhum perak beliau paling perak kebenga sepo ahli kubur nikah ketika selamat tengah gabung ben molotan oleh boleh mata kata oleh ini kok seguna peringatan maulid Nabi nomor 2 hol setujana ahli kubur si nomor 3 ngormat nyibuna almarhum Hajah Asmindari si nomor 4 tasyakuran sahibil hajah nyokor setuju nikmat paparinga Allah raceke ben kesehatan makin nika asyukur kalau ben syukur setuju epa keluar buaan epa keluar pajung epa keluar lama epa keluar kamu nggak nih kesibut Indonesia Cina sobo Cina tak bener nggak sobo Mekah sobungan nih gue lecek sering koncengan ke Mekah umroh sengang kali sering entar norok kanca koncengan pada bodoh solawat bodoh qiyam bodoh doa macam-macam keng bila mulai tak pada
berak beri ngakan tak tahu cek kiai nah berak beri ngakan mulai tak oleh berkat cengang gula nyamanan yekom roh beda oleh ring sabareng oleh baju oleh sarong sia alpo ni koto ni kasih tepak atau rok Gusti Kanjeng Nabi tepak nih gena karena sing ibu para ulama jaipun Kanjeng Nabi man aana ala mayyitin bi qiraatin sapa-sapa orang sinolongi orang sepon subung umur mbah subung umur mbah laki mbah bini buyut laki buyut bini mencedik laki mencedik bini subung umur tolong ibn Saudi ponakan nanolong tolong kalaben napa ingun cenga kita tangke bi qiraatin mau saki Al-Qur mau saki Fatihah mulai keluk libelion eseput bi qiraatis salawat mau saki salawat bidzikri kalaben pamausan zikir deki tahlil bi sadaqatin kalaben sada tolongi kalaben sadaqah oleh berkat deki mulai malaman mak semak ka kiai oleh tambeun deki ini kan ni rasa deki insyaallah para peke keresekar nah boleh bek temen orang kan beda si bek temen kadang si pangimpon bek temen mene daerah bere culuki berarti sampai kok ay manui posa poporat roh ay pa culuki posa poporat kan bila posa poporat kan kemet kapi kelot kan ring tak apa-apa ini hal mun tak pertaja coba panjenengan deki Peleman Salawati soon sotalam ki bagaimana halal pun tak haram pabeli lakun talam enten king insyaallah panjenengan mun kundu tawon ni katunging siapa? Uwi ayaru tukang magemet mereka. Ini kabar Arab hadirin sesangat badan gue lamun. Ini kesebut dengan ini ke Indonesia lain asopo. Terus coba tengah, coba borok, coba timur. Napa boleh Madura? Masya Allah, mun Madura bila amal enten pendingan nikah berkat talomari tu. Bodoh seperes setengah kintalan. Napa Madura berarti. Keng jangan kula mai mok kiya. Du sapa sing iba mun tak setengah kintal. Kekering iba ki caktor. Niki matur. Mancan kula nyamanan lonyuan kerua. Malah tak mai mok ka tuan rumah iki. Kan bede lonyuan mungkin. Yang bede kula beri tapangki benda besar barat eta. Ada napa make bi kiai nai beri aing pun. Lonyo. Aing kapi gelas. Kula pidato sajam barat. Pikir atau oleh pun lo nyongku deh beremah karena tuan rumah ada apa nih sobung napa yang mau ngani kan alop kok kojok dia undi nih insyaallah gena kojok lepot sih masakkan kata bu kan kok subhanallah bodoh jeruk napa ada gena nih kawan bentar besar beri lo nyudak naban sekali injak orang apa ya macam cereen dan haram mereka mari anak gula sapora enten nongkuan bekto geni ka aca-aca pun deng sabeureng teh apa kawenceungan kok tepak ka sepe di rumah boh hari nyai deki mun curiga akan kok karena gue mun kawenceungan kutungi berkat ya curiga eta kok dari sing ngode jan pakun tak percaya ada milan gue mun tak oleh berkat keker mesen di kota enten es tongkuan mesen buah-buahan apa dekat sura buntuk bagenawan gini kan nanti aki masalah mat keluarga kini ka gule Peleman tak oleh napa king depak ka pintu gerbang ke Kerasapora selain kapi dia beri amplop setongan iba bila tengku amplop pamira Pak kempur Pak Karno saya tak saya cek saya nah makai bisa ibu di misem sia mulai beri Pak Karno makai tak oleh berkat keng tanda ki kanto sobung ya perak tapangki benda besar ibarina mak pasaka dinto kak dinto anu kiai muslimat kek sake enap tina sobung si ake boya papon apa ke bong kek make cek lonyo na rupona oncongna lebih 100 tadi ngurusan belasan juta sering pas gempur Pak Karno beri amplop sia akelean kapi mulai si asal ngok marongok kapi pak akelean kapi mak boda kauncengan mararia ki buru nemoy kah bila keluar nyaman kiai yang ngak riai kah sia ala ko jumadi
Lapa boleh din kiai bendre nan pahe beri papetok kau lah. Sia ampun keur tak ngida tedung kan. Lemak ki yang mun marari ayan. Kini ke joma, tapi sikap pernah kan ngak nikah. Karena pada dalil lah bi sadaqatin. Tolongi kalaben sedekah. Kanto lebih lengkap tak kalah kasih bentuk besar. Berkat nasi gejek ni kadang sabar malah ke oleh pese 2 buan. Kini ketuti sekep can ulama. Idza quri'at maulidur rasul ala darahima mashkukah. Lamun guleben panjenengan amulot ikhlas karena Allah ngormat kanjeng Nabi di tengah-tengah peringatan Maulid Nabi berdasi sedekah obeng. Nikah persis nikah. Persis pelaksanaan nikah ada dalil dari para alim ulama. Campur kalaben inline nikah. Aduh bodoh obeng. Gulek-gulek rek-lerekan nyari ase biru ngarami bede. So bu, saya bede koning. Bungo kan ada, saya bede pote 2 buan. Mbak apa apa para tetan, keng partai kecil. Ini kedekik bi panjenengan ni pondut. Lu ni kebarokan raja jawab ulama. Waqtalatot bi ghairiha. Popolong pondut dekik bila mari kiam pondut keni kakak kebe sekep jawab ulama derem lam yaftaqir sahibuha abadan. Maka tak bekal fakir orang si endik sekep obeng salabet molotan. Wala tafru wajatuhu minal fulus bentak kira kosong dari obeng pasti andi obeng kan berarti kini ke obeng pangulok obeng pangulok tak usah ngetek ya panjenengan angsalkan di sekep obeng molotan gepak obeng kini ka telo kali maca aki salawat 11 kali manter tetia pangulok obeng sekep molotan senika insyaallah teti pangu saking kalakuan sabun laku terus alaku kencang ibaratnya bama akil aja kun ngucap alaku bujonu tak laku main apa gepaan besi gini kan setiap keluar dari compok pak gepaan depak kalau orang pak gepaan bitong tak pati nak menui lah pak gepaan nih mapas pak gepaan beli kiai caron senang kepak gepaan ya kini ke cuma pelantara sebagai penunjang lamun atekeng sabuat nengi kotakah muka akotak bismillah muka ngaulia barokana mulotan muka tetia panace panarek pangolok dek kara ceke selain maca solawat 11 kali kepak kotakah insyaallah tak abid bedereng meleh nah nika para rabu hadirin tegang rocek ke compok ibri sekep nika ben gule cut iu je orang ngodi bi Allah polan saare 2 hari tadi orang lain melepas duson ada ke saya kepatak manti gua abu engken kalau cek empian tak maca salawat ada 2000 lah rocek tak paju salah tak paju pas dusun ke gule berarti antaran pole bila dusun pas cobi kayak teteh apa engki saja nongep jangan kita bisa mun tak sabar pasti orang odi harus sabar innallaha ma'as sabirin saungkuna Allah rahmata Allah setuju hidayata Allah pertolongna Allah asarang orang sabar pasti berhasil sabar latin mancing malam mangkin tak oleh lakuna mancing boleh bismillah malam masepe ka oleh kering pola mi malam mangkin oleh banyak sana ka pasal firmaki insyaallah oleh bila kalaku nama lembas oleh kadang canik taring sesabar gini kasi punya anak bongkuan iya pola tak beri pas dusun mole kinong ngap canik ring sabar tak beri malam mangkin pola laku nama malam tak beri laku nama malam kata lo malam na elate ne eso beri kiya di budin kan senik kala karing sabar pun tore pacek sabar panjenengan make cak kocak ibi sebini pun nang kibetep-keteben senik engki enten sabar mun sabar niku serak orang si sabar serak kan si tak sabar gini ku si darah tinggi engki tak sabar atokar pada atokar betara apa tak habis ke pengadilan bila ke pengadilan lober pada lober mun sabar pati serah ongku na sepo-sepo ni kebuto terus ben ibu sampai tetijo ibi nyai sampai teti buyut laki buyut bini tadi ngolen sabar ongku mun tokar pun sering keng bolan sabar pakun betah
Adika para rabu hadirin, saya sangat beten gula amul jaki terakhir toreh muka-muka gula ben panjenengan ngaulia syafaat kanjeng Nabi amin ya rabbal alamin. Muka-muka laku ya juna Allah panggil ben kanjeng Nabi amin ya rabbal alamin. Muka-muka laku ya juna Allah apolo ngasarang Gusti kanjeng Nabi. Kenging syafaat, kenging nadhrah dari Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus nika setejenah para bengesepo ahli kubur langkong-langkong cukeun kula suci kenal lah sering kecompok nika lambe almarhum Bapak Haji Syafiuddin nika sepo kula heran istiqomah beliau sepo istiqomah yakin kula beliau nika ahli swargana Allah amin ya rabbal alamin. Sering kecompok aduh Pak Ci panjenengan nampun sepo tinggal ke make kaula tak pegah tak keng trok apa wangke panjenengan. Alhamdulillah tak bila pangki panjenengan bekorang sakone ekwa di mata aku orang ngecek pon tojuk bek abid ikipas enggak wei beliau nih kagul. Masya Allah Bapak Haji Syafiuddin sering iban gula kirimi Fatihah beliau gula cek enggak sering kecompok beliau kadang atanya doa atanya pon apa sini duh panjenengan Pak Ci ampun sapa kenapa umur sepo kau lagi kengki terus tak pangki ben panjenengan muka-muka kek lanceng umur munceng terakhir ten gula molotan pas tak ada pak katahun datang innalillah wa inna ilaihi rajiun beliau ni kesete peleman da ajunan ipun Allah muka-muka tetyakin ahli swarga amin ya rabbal alamin. Setuju sampun tertulis dengan kertas kak dinto para tritan muka-muka setuju tusana isepora asarangan Allah muka-muka beliau setuju tetyakin ahli swarga na Allah langkong-langkong almarhumah Ibu Hajah Asmindari nika nyibu pun bila nyibu terakhir mari kenika napa tak usah rebo saya maksudku le terakhir nika sekotu ing nguncongaki nika terakhir nyibu mun sada tengah sunnah kotu tak pate kotu artinya pokok wajib erbe mun dak budi nika pun mari nyibu kotu erbe nika bede rebe nika malam Jumat bede rebe sabulan sakalian patepak ke Jumat manis anapa kiai mak kotu malam Jumat utawa Jumat manis karena bengesepo arwah ahli kubur kemis suri nika pole manduk kapok compok kapi ningku potona ningku kompoya ningku mantona ningku putrana siap arbe nangko apa njak dia mak perak deng kelindengan keluarga delem ha senika bengesepo ngontrol kapi ya sangkuni tak ngontrol sia ing bolan kula ban panjenengan tak dadi walina Allah mun walina Allah padeng setuju ngak Gus Dur ke Samsura padeng cok para bengesepo naku Paleman si abak kula ban panjenengan cuma wali murid kita padeng ka apa tan padeng ka utang keluarga delem detimilan atau recai pun ulama saben malam Jumat rebei napa boleh Jumat manis rebei tinggal dekat berak sakater bisa atu tibi tuai tibi Fatihah tibi tak bisa ngolok kaki ustad ustad pun olok saya ngolok teloan ngolok ustad arban tak jompo rebe kene dadi mun berak rebe panjenengan cek ada buhol nggih banyak orang ustad tak herok makin apa yang jeng Pak Uwi Holland jansi bila datang ada orang mak bodoh Holland ada orang berak satalam nang meja ni songkak telur duan salah ada iya raja kene telur benih Holland cukup reb hol nika jaya pun ulama bila ngunceng paling segoni orang Pak Polo nikah Holland apa boleh ngak nikah bisa itu buki hol akbar nikah hol 1000 ari dari sobung umuripun almarhumah Ibu Hajah Asmindari muka-muka setuju langkong-langkong beliau setuju tusana isepora asar ajunan ipun Allah amin ya rabbal alamin ben amal bagus karatu ada ajunan ipun Allah beliau setuju nah langkong-langkong almarhumah Ibu Hajah Asmindari muka-muka itu tiyakina ahli swargana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Sahibil Hajah Mas Haji Dodi Irawan sarang Ibu Hajah Herlin sekeluarga tuaki kula cukeun sareng panjenengan ngiring atua muga-muga barokana amolot barokana ngurmat ngakholaki para bengesepo memperingati arbai almarhumah Hajah Asmindari nyibuna mangken muga-muga setuju sekeluarga paringna beres salamet paringna sehat wal afiat kuat iman ben Islam istiqomah ibadah setuju usaha rezekina mantermuga pakum pangasarangan Allah tor paringna lanceng umur ngaule umur sebarokah amin ya
ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Para rabuh, para hadir, para tritan rahimakumullah, kadinto si bisaten gula madepa deka para ajunan atas teje kesalahan kekeliruan ben kecangkolangan pamator tak langkung nyon sepora subung betesa. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ila sabili ma huwa sa'adatuna fi dunyana wa ukhrana wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.